Yo, what's up? It's Mr. Box. Mr. Box ini. It's Monday. Lunes. Yes, Lunes na liwat ng adlaw. Another story, another week. Kusa na naman nga si Manang, di kita maaram kung ano't mga surprises nga maabot ito't adlaw. Let's be grateful and life and count our blessings. Kahit papano tat kinadlaw bisan ano pati tat mayda, we're still blessed nga nagmamatangan kita yun nga kuha na ibang lugar, they're not even thinking about that. Mga pangmatalera buwas, they're good. Kita kay mo pitat kabutang let's count our blessings and be grateful, you know. Kumusta man kamo dida? Kumusta man na semana? How was your weekends? Hope you were doing fine. Sana naka-charge ka mun maupay nga mga energy, yan na, di ba? Kay asya tatat ginagamit kada adlaw, mentally, emotionally, physically, mga energy kada adlaw. Panguntra gyapit mga negativity kay, paharos ka tanan nila negative na pati mga taongon mga kaatuwang mga negative na. So maupay gyap kung may mga positive nga tao nga nag-spread din positive nga butang. Andere literal nga nag-spread din positive na butang. Dito na siya. Times na kita for the Monday. Hype up. Medyo hype up kita yan na, para to start the week, para mas maupay taton pagset iton vibe, yan na. So far that first music tikang iniha, east side, east side didiha westing adapit from the city of Katba, Kendrick and Insoy, Huring. Let's play this. Bisan wari ka sa lagi ni himo ka nga kalaban na mo itot batasan it mga kadlok masapawan. Ayaw pagtapod ha iba tapuriting kalugaringon ay pagtapod ha iba aprihiti mo talinga batiyat akaruyag signal ay pagtapod ha iba diri nga tanan na sagdon na imo makakaupay. Ayaw pagtapod ha iba danay kung hino pat hindi nahangat katapos sa mo pangayan it mabubutong imo ti paubos. Dapat sensitibo tim talinga ha mga sugad pili at tim papamatian bas di ka malipat ayo pagpalurong ha mga pulong na nakakabungol bisan maupay pamation makuri makita isbatasan na ungo daira may dan nakatago nga kaawa hasulon ayo padara para tim pangarap diri mauuwi danay negatibo nga sagdunit at din susunod damo na mga sugad dito yan na pasimple la di ka maaram gibubutong ka na pahirayo ha imo karuyag mahingatuan paghiparo dapat di ka usang nga saragdunan sang lit ayaw pagtapod ha iba tapuritin kalugaringon ay pagtapod ha iba aprihiti mo talinga batiyat akaruyag signal ay pagtapod ha iba diri nga tanan na sagdon na imo makakaupay ayaw pagtapod ha iba danay kung hino pat hindi nahangat katapos sa mo pangayan it mabubutong imo ti paubos. Daning dinak maaram paano makikipagmulay hadalan nga damon panulay nakikigtapuay wari klaro nga natang do bagalang permi may lumay malabo makatilaw matamis keda mo na diri pagukay ay ayaw ikahalot pag may nalalamot ipatilawan di hilaw di man malinaw paglurok bantay ha permi ko pinsar ko nagkautang nga buot nilayan akon pagtisar may da nagkulang paggugot kay maaram ako nga ada ka mo naguhula tumugo ba mong barko mga napakato napakasanto kahong nga magsugo pag-asab ako tapos di manalin duro nga pangaong kay luging piling ka makurit bitin gusto ko matimpa haber may piling nakapuling kaawa kay sikitiling ayaw it asa di mo't kaya among ityakan ayaw di dadi di kalangad at katapusan mga huring na permini mo nababatian mga sagdunan mga nahadlok malabawan tanggal at mga pabugat hain paglakat tamakian kamot nga makapot kadapitad buligitim kalugaringon na makabuhat kay samtang kapot niratim tiil diri ka maangat ayaw pagtapod ha iba tapuritim kalugaringon ay pagtapod ha iba aprihiti mo talinga batiyat akaruyag signal ay pagtapod ha iba diri nga tanan na sagdon na imo makakaupay ayaw pagtapod ha iba danay kung hino pat hindi nahangat katapos sa mo pangayan it mabubutong imo ti paubos ayaw pagtapod ha iba tapuritim kalugaringon ay pagtapod ha iba aprihiti mo talinga batiyat akaruyag signal ay pagtapod ha iba diri nga tanan na sagdon na imo makakaupay
matupad. Ayaw pagtapod, haiba danay kung hinop at hindi nahangad katapos sa mo pangayanit mabubutong imo di pa ubos. Bisan waray ka sa lagi nihimo ka nga kalaban na mo itot batasan it mga handok masapawan. Yon. That's it. Nice ganado. Pansitid vibes. It's Monday. Amaram naman kamo pag Monday. Aside nga hype kita, nagfi-feature gyap kita usang business. Local business para, buligay lang kita din rejuvenate. Let's grow together. Okay. So that featured business yan na is also in the East version. Diliwat gyapin niya Borongan. Kadapit. Zach Surf House, yes, surf shop and surf house niya. Located Barangay Lalawigan, Borongan, Eastern Samar. Owned by Sir Nick Anakta. Along the road Lapoy niya kumaagian ni mo right side kung pakanto ka Borongan from crossing ang banda. So, adalat yat gilid, makikita ni mo. Pwede ka magstay overnight, mag-surf, barato, makakarent ka mga gamit kaya dito. Airbnb style, gilid lihat kalsada. Plus the owner so friendly. Updang ka pa nga nitong pag-surf. Nagpaparent ito niyan mga gears, nagbabaligya, gihap. May nagyapin hira shop dito mismo city proper Borongan, Barangay D1, Borongan City. Yeah, check them out. Ato dito mga gamit, mga board short, mga shorts, may dagyap. Damo lang ang nagpaka-display dito. Kung kailangan yung mga wax. So, amot you go to Borongan. Yeah. Check them out. Bubutang ko tira link and contact details sa Igbaw para ma-chat niyo. Ganado dito. Tas igopod ka pa nga nito ni Kuya Nick na tutibang mga spot. Yeah, so it's good. It's a good experience. Kung makatumang kamo, plano man kamo. And yeah, for our next song, diligyapin ni Haiste nga banda. Island Boy is Clive. Welcome to my paradise. Let's play this. Tricycle, biringan, sana na. Rila. Sacrifice, they don't need to pay a price. Imagine an ocean where everything is free, like a grocery, no fee. Lots of love that is always felt. It's a place you can be yourself. But I have a worry that seems to not go away. What do we have these thieves who just takes everything away? Our doors are open, why can't we shut them? Are we greedy like them? Welcome to my paradise, where politicians, they don't mind. The suffering of my paradise, where politicians, they don't mind. They are monsters in disguise. Welcome to my paradise, where do they always take what's rightfully ours? Steal from a shallow pocket, the people's budget. Remember Typhoon Haiyan's wrath upon us. The world heard about it, hey. But when is the fucking budget? I have a worry that seems to not go away. Sell our votes so they can continue the waste. Our doors are open, why can't we shut them? Are we dirty like them? No. Welcome to my paradise, where politicians, they don't mind.
politicians, they don't mind the suffering of my paradise. We're politicians, they don't mind. They are monsters in disguise. Welcome to my paradise. We're politicians, they don't mind the suffering of my paradise. We're politicians, they don't mind. They are monsters in disguise. Welcome to my paradise. Yeah, di na kita. Welcome to Bingan Island. And that's it for today. Salamat nga ho at mga nakasubaybay, nakafollow, nagsishare. Salamat sa iyo. It mga business nga, mga artist nga gusto i-feature it music and business nera dada. Just send us a message para mabaton naton yung mga pakian. Ha? And as usual, we're back to our shoutouts. Shoutouts kanda Ma'am Lolita, LGU Kiwan, rescue, mga rescue team, mga tanan. Dito sa mga taga-north, mga taga-south, mga artists sa west side, at Sac City, California, whole Leyte, mga artists at east side, at G-Town, Nakatba, Borongan, Bugos nga Samar, mga artists nga upcoming pala yan na, mga bago pala yan na, nag-uusbong, mga kabugtuan ta outside Region 8, mga ta Luzon at Mindanao, ato abroad, kina ato Tagarayo, ato Mobs, kinagits channel, mga taga-isla, Hawaray Music Plug, Yalab Entertainment, Island Wave Katba, House of Ungo, Zack Surfiles, yan iba pang mga lugar, Leyte, Southern Leyte, Biliran Province, Samar, Eastern Samar, Western Samar, Northern Samar, para at mga sponsors of course, sa Mabia Airsoft, Dope Mama Apparel, The Shack Pet House, G-Town Skate Shop, RMG Hardware, nga tanan nga makabatingan na agyan ini. Let's keep sharing the vibe para mas madama mo pat makabatingan maarap naman kamo. Buwas na nga how, dili lagi pa Experiment Productions. Ato nini.